वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। हुंदी विकदी जे कुदरत तेरी वे दे के रिश्वत वक्त खलार लेंदे हुंदी विकदी जे कुदरत तेरी वे दुनिया विच रहन लई हर मुल्क ने कानून बनाए हुए बंदे दे कानून हन। वो बंदे दे कानून पक्के कानून नहीं हुंदे। तुसी उन्हां कानूनां नूं मोड़ सकदे हो। रब दे कानून पक्के हन। Laws of the world, how to live in the world, are not eternal laws, are not unbendable laws. Those laws can be bended. With money or with some bribery. Oh, my beloved, if your laws were also bendable, I would have bribed you to make this time stop. Las leyes del mundo, el cómo vivir en el mundo, estas leyes no son quebrantables, no se pueden doblar, no son quebrantables. Las leyes del mundo se pueden quebrantar con dinero, se pueden doblar con manipulación, con chantajes. Oh mi amado, si tus leyes fueran así
así de flexibles y dobladas, si pudiera chantajearte, yo te hubiera chantajeado para detener este tiempo. पिछले 2-3 दिनों तो साडे अंदर आ रहा संगत नाल भी गल कीती कि साडा जी करदा ए संगत दा प्यार देख के कि 1 महीना इत्थे रहिए, पर उदी इजाजत नहीं है। समा भी नहीं खिलार सकते। After witnessing the love for the divine, love for others of the Bolivian Sangat, I feel like staying here for a month, but we all are living under His will. It is not His will yet. I tried to bribe Him. But it didn't work. Después de ser testigos del amor a lo divino, del amor por otros, del amor al amado, que la sangre boliviana tiene, yo tengo ganas, yo siento quedarme aquí por un mes. Pero nosotros, todos nosotros estamos viviendo bajo su voluntad. Y esta no es su voluntad todavía. Yo intenté chantajearlo, pero no funcionó. दे के रिश्वत वक्त खिलार लेंदे हुंदी विकदी जे कुदरत तेरी में मुँहों निकल जांदा इश्क है नाल तेरे मुँहों निकल जांदा इश्क है नाल तेरे मंगदी दिलों जे इश्क दी खैरी वे If somebody asks you, oh my beloved, out of their heart, from deep within their being, if somebody begs you for the arms of Ishq, only then one can do Ishq with you. Si alguien te pide, oh mi amado, con todo su corazón, con lo más profundo de su ser, si alguien te ruega por Ish, por el Ish, solo entonces uno puede ser Ish, estar en Ish contigo. मुँहों निकल जांदा इश्क है नाल तेरे
मंगदी दिलों जे इश्क दी खैरी में love, only love is the path to him. Solo el amor es el camino a él. And love brings with it humility. Y el amor trae con él la humildad. Without humility, without love, we cannot become peaceful. We cannot really achieve something worthwhile in life without humility and pure love. Sin la humildad, sin el amor, nosotros no podemos realmente volvernos pacíficos, no podemos realmente alcanzar nada que valga la pena. Sin humildad y sin amor puro. No lasting success can happen if there is no humility in us. No puede haber un éxito duradero que persista si no hay humildad en nosotros. And Maharaj Ji says, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਜਾਂ ਆਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਏ ਜੀ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਦਾ ਖਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਭਲੀ ਬੇਨੰਤੀ ਇਹ ਮਤਾਂਤ ਪਕਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ तुम ठीक है कर तुर रहा है इस रस्ते ते पर अधवृत्ता जिहा है पूरे दिल नाल नहीं जिनकी दिल साबित नहीं ताको कहाँ खुदाए महाराज जी कहते if you are not walking the path with all your heart, there is no way he is going to meet you. No estés caminando, andando este camino con todo tu corazón, él no te va a encontrar, conocerte. Tu dekho apne naal galna kar rahe. He is not talking to the winds, he is talking to you and me. Él no le está hablando a los vientos, le está hablando a ti y a mí. And look at his love. When he sees us walking the path half-heartedly, weak will, weak ambition, mira su amor por nosotros, que cuando Él nos mira andando este camino con la mitad del corazón, con una ambición débil, con una fuerza de voluntad débil, weak self-confidence, con confianza débil, weak faith. con fe débil. He even comes down to beg us. Él
incluso viene hasta aquí abajo y nos ruega. Sun sakhiye e pali benanti. He begs us, imagine. Nos ruega, imagínense eso. He begs us to quit this half-hearted gait. Y nos ruega que dejemos, que renunciemos a caminar con el corazón, con la mitad del corazón. ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਂ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ His love for us is boundless. He tries every possible way. And then if nothing works, then he begs us to do our best, to try our best, to give our best. Su amor por nosotros no tiene límites. Y Él intenta de cualquier forma posible para que estemos con Él. Y luego, si esto no funciona, Él nos ruega que intentemos lo mejor de nosotros, que demos lo mejor de nosotros, que entreguemos lo mejor de nosotros. This thing, even ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਛੋਮੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ ਆ ਕੇ Imagine it requires a very evolved and quite a bit pure consciousness to even comprehend, to even imagine this. These are not just empty words of him. He does it. He begs us. He says, life is very precious. Don't do this to yourself. Imagínense, se requiere una muy evolucionada y algo pura conciencia para siquiera comprender, para siquiera imaginarse lo que nos dice. Estas no son palabras vacías que Él nos da. Él nos ruega y nos dice, la vida es preciosa, no te hagas esto a ti mismo. A consciousness whose roots are in the world can have no idea what a unimaginable thing this is. Una conciencia cuyas raíces se encuentran en el mundo no puede tener siquiera una idea de lo inimaginable que esto es. Even this, God begs them because their hearts are stoned. They live only out of their minds, desires only, no connection with the heart. Incluso les ruego, porque sus corazones, aunque son fuertes, ellos viven de la mente. Ellos no tienen una conexión con el corazón. Connection with the heart is broken. Mind takes their
sometime this way, sometime another path, sometime another path. This is what becomes our plight. La conexión con el corazón está rota y la mente los toma por un camino, y luego por otro camino, y luego otro camino, y luego así. सहज सुपाए उपाद रहत हुए गीत गोविंद गाइए उपाद रहत हुए उपाद आखदे अद्दोवृत्ता दिल. He says you are double-minded. Half of your mind is here, half of your mind somewhere else. How can you reach anywhere? And you would not listen to anyone because your connection with the heart is broken. And mind cannot surrender to it. Él nos dice, tú tienes una doble mente porque la mitad de tu mente está aquí y la mitad de tu mente está en otra parte. Y de esta manera tú no puedes alcanzar a ningún lado porque la conexión con tu corazón está rota y la mente no puede llevarte a ningún lado. Kal kales mita parmanasa. वो कहते तेरे अंदर जड़ा चलता रहंदा ना अंदर कन्फ्लिक्ट अंदरे अंदर आ करा क्यों करा इधर जावा क्यों उधर जावा ये उन्ना चिर नहीं मिटना जिन्ना चिर तू पूरे दिल नाल नहीं तुरेंगा. He said, your inner conflicts are taking you here and there. Inner conflicts because your insides are not peaceful, your insides are not clear. There's no commitment. No commitment. No commitment, and we expect to reach God. Él nos dice que son tus conflictos internos que te están llevando de aquí a allá. Él nos dice, son estos conflictos internos que suceden porque tú no tienes paz, tú no estás claro, tú no tienes compromiso. No tienes compromiso, no tienes compromiso. Y sin compromiso, ¿cómo esperas alcanzar a conocer a Dios? याद ही ये शब्द किस लाइन नाल शुरू होया सी. हाँ सुन सखिए मिल उद्यम करे. उन्हें क्या सी मेरी गल सुन संगत विच जाया कर तो उत्थे जाके पूरी ताकत नाल सिमरन करना. The very first line of this letter was, "Oh my beloved, listen to me. Make sure that you go to holy congregation every day and do your level best, what the Guru asks you to do." La misma primera línea de esta carta que nos ha enviado dice, oh mi amado, escúchame y asegúrate de que tú vayas a la santa congregación todos los días y todos los días que hagas tu mejor esfuerzo. Naite, I urge everybody out of my love and real compassion for you, please, we must understand at the end we will lose the game. We would just cry because we are not faithful to any path. We must take a path and stick to that. Yo estoy urgiendo a todo el mundo.
yo le estoy ungiendo a todo el mundo desde mi amor, mi verdadera compasión hacia ti. Por favor, nosotros debemos de entender esto, que al final tú vas a perder el fuego y vas a llorar si no le eres fiel a ningún camino. Debemos de tomar un camino. We have the freedom, we have full freedom to do that. Tenemos libertad, tenemos total libertad de hacer esto. He gives us the birthright that you have the freedom to take any path which suits you. Él nos da ese derecho por nacimiento, de que podemos elegir cualquier camino que te guste. And if no path suits us fully, then there should be no problem in knowing our destiny, where we are going to end up. Y si ningún camino es para nosotros, entonces no debería haber ningún problema en que sepamos cuál es el camino en donde vamos a acabar. Dubida mein dono gaye, maya milin ram. He says, in double-mindedness, both worlds are lost, this world too and the divine's world too. Él nos dice, cuando vivimos con doblemente, ambos mundos se pierden. Pierdes este mundo y también pierdes el mundo de Dios. Any path, but we must choose. Cualquier camino, pero tenemos que elegir. This is where he tests our commitment, our courage, our sincerity. Aquí es donde Él pone a prueba nuestro compromiso, nuestro coraje, nuestra sinceridad. And it happens because what I have been talking for the last few days, because of lack of ambition, real ambition, because lack of self-discipline, because lack of self-confidence. Y esto sucede por la misma razón por la cual he estado hablando en los últimos días. Esto sucede por la falta de ambición real, la falta de autodisciplina, la falta de autoconfianza. Because lack of courage to commit. Por la falta de coraje para comprometerse. That's why those who are committed to any path, this is what his nature is. ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ. When we commit ourselves to any path, then he is with us. De eso se trata. Es por eso que aquellos que se comprometen a cualquier camino, ellos conocen la naturaleza de Él. Y cuando nosotros nos comprometemos a cualquier camino, ahí es cuando Él está con nosotros. Maybe in this life we are not destined to merge with him. Only then it can happen to us. Quizás en esta vida nosotros no estamos destinados a fusionarnos con Él. But that destiny he did not write. We create our own destiny. He lets us. Y quizás ese destino es porque nosotros lo escribimos, Él no lo escribió. Él nos deja tomar la decisión. The last step of merging with him happens only through ishq. El último paso para fusionarse con Él sucede solamente a través del ishq. Ishq, because he is ishq. Ishq, porque Él es ishq.
We have to become Ishq to merge with Him. Nosotros debemos convertirnos en Ishq para fusionarnos con Él. सुन सखिए पली बेनंती एहे मतांत पकाइए मतांत. He says, listen to me. वो कहते मेरी गल सुन, एक बेनती है, तुसी बेनती कर, हाँ, बेनती. मतांत, पक्का इरादा बना, पक्का इरादा बना तू कि मैं तुरना इस रिश्ते. वो अपने देखो दा प्यार ते सानू ते तेनू भी इदां ही होना कि गल सुन के इन्नी शर्म आउंदी कि किते लुक जाइए, किनू मूँह दिखावांगे कि रब कोलों बेनतियां करवाइयां, रब कोलों बेनतियां करवाइयां. I'm sure you're feeling the same way as I do, that how shameless I am, that I brought him to the point of begging me to commit myself, begging me to commit myself. Estoy seguro que tú te sientes igual que yo, que me siento totalmente desvergonzado, porque lo he traído al punto en el que él tenga que rogarme para que yo me comprometa con él, que tenga que rogarme a que me comprometa. I never thought I was that low person in his eyes. Nunca pensé que era una persona tan baja. कल कलेस मिटे परमनास. वो कहते तेरे अंदर दी जो दुबदा वो संगत करन ते पूरी कोशिश करन तो बिना नहीं मिट सकती. He says you cannot commit, one cannot commit oneself unless one becomes humble enough through meditation and through dwelling in pure holy congregation where everybody is walking to Him, no other desire. Él nos dice que tú no puedes comprometerte a ti mismo a menos que seas lo suficientemente humilde, y eso se logra a través de la meditación y a través de descansar con la pura santa congregación en la que todos caminan juntos sin otros deseos. पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आइए मेडिटेशन सुन सखिए मिल उद्यम करेहा होली कॉन्ग्रेगेशन. He says to be beautiful, to be successful in life, humility and love are essential, and both these things are received from Him in the holy congregation. Meditación y la santa congregación. Él nos dice que para ser hermosos, para ser exitosos en esta vida, la humildad y el amor son esenciales. Y estos ambos son recibidos desde Él cuando estamos en la santa congregación. Without that,
हाँ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਲਸ ਆ ਜਾਣੀ। ਆਲਸ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Maharaj Ji is telling us that until we commit and do our very best, we start losing ambition. We start losing the confidence. We start losing the willpower. And then the most dangerous thing happens, that we start becoming lazy. Maharaj Ji nos dice que hasta que nosotros no nos comprometamos a dar lo mejor de nosotros, nosotros comenzamos a perder ambición, comenzamos a perder confianza, empezamos a perder fuerza de voluntad. Y luego, lo más peligroso comienza a suceder. Nos volvemos flojos. And then a day will come where you would not respect or look at those who are doing their best with respect or envy. You would look at them with contempt. Luego va a venir un día en el que no va a haber ningún respeto cuando tú mires a aquellos que están haciendo, dando lo mejor para caminar este camino. Double-mindedness takes us down to that depth, to those depths. La mente doble es la que nos lleva a esas profundidades. And meditation, please, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, meditation and holy congregation every day is absolute necessity. La meditación, por favor, la meditación y la santa congregación todos los días son absolutamente necesarias. To become beautiful person, to become humble, and to become love. Para volverse una persona hermosa, para volverse humildes, para volverse amor. And to be successful in life. Y para tener éxito en la vida. अपना मन जिहड़ा ना एक बैटरी वांगू, बिजली दी बैटरी वांगू, ये हमेशा ना पक्षी सोचदा रहिंदा, हमेशा आलसी होना चाहुंदा। ते संगत ते सिमरन, ये दो चीज़ां मन नू चार्ज करदियां। Without holy congregation and meditation, our mind starts becoming more and more negative, more and more weak. Sin la meditación y sin la santa congregación, nuestra mente se vuelve cada vez más y más negativa, cada vez más y más débil. We start becoming negative people, complaining, anger, all that. Comenzamos a volvernos personas negativas, llenas de queja, llenas de rabia todo
And Maharaj is hinting us that our minds are like an electric battery which becomes charged with holy congregation and meditation. Y Maharaji nos está dando una pista de que nuestras mentes son como una batería eléctrica que se carga gracias a la santa congregación de la meditación. And becomes recharged. Y de esta manera se recarga. ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ meditation karni. So we must recharge our minds every day and start becoming focused, not double-minded. Meditation teaches us how to focus. Then whatever we will do, we will be totally there in that doing. Nosotros debemos recargar nuestras mentes todos los días y comenzar de esta manera. Vamos a comenzar a volvernos enfocados, no con mente doble. Y la meditación nos enseña cómo enfocarnos. Then our success will be guaranteed. Y entonces nuestro éxito va a estar garantizado. Let's do meditation. चल आप सीधे बैठिए ते नाभि ते जे ज्यादा गर्मी लगती ते चला लो. If you feel hot, then turn it on and play. Let us sit straight and starting from the navel point, going to the lower end of the spine like we did yesterday. Vamos por favor a sentarnos con espalda recta y vamos a ir al punto del ombligo y vamos a bajar al punto más bajo de la espina como hicimos el día de ayer. मन ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. Our mind remains negative, anxious, worried with the worldly thoughts, and the meditation immediately brings us to the divine's land. It is the path of love, as I said before too, is not a thought. It is to experience God right away. It is to experience God right away. And even then, if we remain double-minded, then what else do we want? A path where you can experience God right away. A path which you can experience love for Him, humility right away. Nuestras mentes
permanecen negativas, permanecen llenas de ansiedad, de preocupaciones, con pensamientos mundanos. Y la meditación nos trae inmediatamente a la tierra del divino, al camino del amor, como yo les había dicho antes. Y este no es un pensamiento, esto es para experimentar al Señor inmediatamente. Si nosotros permanecemos, aún así permanecemos con una mente doble, entonces, ¿qué es lo que quieres? Este es un camino para experimentar a Dios. Este es un camino para experimentar el amor. We are connected with God instantly. Estamos conectados con Dios instantáneamente. Not a year from now, or 5 years from now, or 10 years from now. No de aquí a un año, no de aquí a 5 años, no de aquí a 10 años. हाँ जी, पूरा सीधा बैठे ना, ते नाभि दे हेठले सिरे नूं महसूस कर। वो धरती नाल नहीं लगा हुंदा, थोड़ा ऊपर हुंदा। While sitting straight, feel the lower end of the spine that does not touch the ground when we sit cross-legged. Mientras nos sentamos con la espalda recta, vamos a sentir el punto más bajo de la espina, que es lo que toca el piso cuando estamos sentados con las piernas cruzadas. With all our energy, power, concentration, we are going to take the worldly energy from the mind's hands and take it to the street of love. Con toda nuestra energía, con todo nuestro poder, con toda nuestra concentración, vamos a tomar la energía mundana, la vamos a sacar de las manos de la mente y vamos a llevarla a la calle del amor. प्यारा वाली गली पहला अगले पासे शुरू हुंदी, pubic bone, नाभि, हिरदा, गला, मस्तक, ऊपर, फिर बाद विच पिछले पासे चले जांदी। रीढ़ जड़ी वो इश्क दी गली बन जाती। ओके, गुरु
बहुत भी बस सिर्फ 2 बार हो, only twice more with all. Let's use every ounce of our energy. Veces más, por favor, pero reuniendo cada onza de nuestra energía. Guru. बहुत भी बस मेहरबानी. So nice, thank you. Now look closely from the navel point to the lower end of the spine. Muchas gracias, muy amables. Por favor, miren muy de cerca desde el
ombligo, del punto del ombligo hasta la parte más baja de su espina vertebral. Now come to the forehead and see if you can feel some movement in between the eyebrows or just above that. Ahora, por favor, ven a la frente y ve si puedes sentir algún movimiento en el entrecejo o en la parte de la corona de la cabeza. ਹੁਣ ਨਾ ਮਸਤਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। Please feel, we should feel His presence at the forehead too. Por favor, sientan. Debemos de sentir su presencia en la frente también. Become relaxed so that He can move freely. Relájate para que él pueda moverse libremente. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਬੰਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। If we do not feel His presence, any movement, presence at the forehead, it means our mind is so strong that it has stopped us below there. And mind becomes strong by entertaining the worldly desires all the time. Si nosotros no podemos sentir este movimiento en la frente, si no podemos sentirlo, significa que nuestra mente es muy fuerte y no nos ha permitido sentirlo porque está entretenida con pensamientos mundanos. तारना पड़िए चल अपन तुम्हें तारना पड़ दे। Let's Maharaj Ji says, जिन्ना प्यारा रब ना जो गई। कहते जे ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। He says if you become divines, then divine becomes yours. How beautiful. Sorry. ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ ਪੁੰਚੇ ਹੋ ਗਈ and because of them the whole world
benefits. Unna piche jag punche poch. He says that to those who have won the divine over, for whom the divine has become theirs, it is because of them the whole world benefits. The whole world benefits by becoming humble, kind, loving, compassionate. The wave. Es por ellos que todo el mundo se beneficia. Aquí nos está diciendo que aquellos que se han ganado a lo divino, que se han vuelto de lo divino, es por ellos que todo el mundo se beneficia, volviéndose humilde, volviéndose bondadosos, volviéndose cariñosos. So this wave is not just a thought, it is actual wave because of you, all the Sangat, your connection with God, your humility, your kindness, your love. Esta ola no es solamente un pensamiento, es en realidad una ola. Y es gracias a ti, a toda la sangre, gracias a tu conexión con Dios, a tu humildad, a tu bondad, a tu amor. It's because of you the energy of God, of the world is changing, transforming positively. Es gracias a ti que la energía del mundo, que la energía del universo está cambiando, se está transformando. So it's not any mind's thought, it's the actual happening. It's God at work. Esto no es algo de la mente, no son pensamientos de la mente, esto en realidad está sucediendo, porque es el trabajo de Dios. Jina pyara Rabbi, Rabbi unaha jo gayi, una piche jag punche po gayi. Jina una piche jag punche jo gayi. Jina pyara Rabb unaha jo gayi, una piche jag punche po gayi. Jina pyara Rabb
वस हो जांदा नियो आशिकां दे ते दिता बचन ओ वापस लेना ही जेड़ा आप ओडड़ा करमे ओदा चढ़ कोठे दोहाइयां पा तूवी किसे मुल ना मिलदी जिंदगी घरों आन के वेखी ना मुड़ जावे At no price one can have human body or human consciousness. It's God's grace. Ningún precio es que uno puede tener en el cuerpo humano una conciencia humana. Es todo la gracia de Dios. Only in human life we get the opportunity to meet our Creator and merge with Him. Y es solo durante la vida humana que uno tiene la oportunidad de conocer a nuestro Creador y fusionarse con Él. Only in human life. Solo en la vida humana. And this is to both of us, abundantly, at no price we can receive human body. It's His mercy, an opportunity, the rarest of the rare opportunity to merge with God. Y esto va para ti, para mí, para ambos. Que a ningún precio nosotros podemos recibir un cuerpo humano. Esto es una oportunidad que se da gracias a su misericordia y es la oportunidad más rara de todas las oportunidades. Let us make sure that this opportunity does not go unavailed. Vamos a asegurarnos que esta oportunidad no se vaya a desperdiciar. किसे मुल ना मिलदी जिंदगी घरों आन के वेखी ना मुड़ जावे किसे मुल ना मिलदी जिंदगी घरों आन के वेखी ना मुड़ जावे किसे मुल ना मिलदी जिंदगी घरों आन के वेखी ना मुड़ जावे किसे मुल ना मिलदी जिंदगी घरों आन के वेखी ना मुड़ जावे किसे मुल ना मिलदी जिंदगी घरों आन के वेखी ना मुड़ जावे रखी आबरू सोने दा मुल पावी Before singing the last one, ਆਪਾਂ याद रखना
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। This evening at 6 p.m. there will be an informal gathering for all of us. Antes de cantar el último terna, quiero hacerles saber que esta tarde a las 6 de la tarde vamos a tener una reunión informal. And please inform your friends who are not here now that they are lovingly invited to. Por favor, invite también a todos sus amigos que nos encuentran aquí y háganles saber que están amorosamente invitados. Maharaj has brought the Sangat from all over the world, from Malaysia, from New Zealand, India, England, France, Germany, Canada, America, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Peru, Panama, Uruguay, and Bolivia. No, they understand. The names are going to remain same. And this dharana is that we have been blessed with rarest of the rare form in his creation, human body, and rare opportunity. Let us please make sure that we protect the honor of this life, because it is so honorable that it gives us the opportunity to become one with our Maker. And let us please become as much appreciative as possible to Him for blessing us with human bodies. Este dharana significa que nosotros hemos sido bendecidos con la más rara de las raras formas de esta su creación, el cuerpo humano. Esta rara oportunidad, vamos a asegurarnos que nosotros protejamos el honor de la vida, que es tan honorable porque nos da la oportunidad de volvernos uno con el Creador. Y vamos a, por favor, volvernos muy apreciativos, hacia lo más apreciativos posible hacia Él. These are my heartfelt requests to you. Estas son mis peticiones a ti con todo el corazón. Beggings to you. Y les estoy rogando. ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ, ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਰੱਖੀ ਆਬਰੂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀਮਤ ਪਾਵੀਂ।
Rakhi abru, protect the honor of the human life, and must remain in gratitude to God for blessing us with human life. Rakhi abru, sone da mul pavi, arja sadiyan sajjana ehi ve. Rakhi abru, sone da mul pavi, arja sadiyan sajjana ehi ve. Rakhi abru, sone da mul pavi, arja sadiyan sajjana ehi ve. Rakhi abru, sone da mul pavi, arja sadiyan sajjana ehi ve. Rakhi abru, sone da mul pavi, arja sadiyan sajjana ehi ve. Rakhi abru, sone da mul pavi, arja sadiyan sajjana ehi ve. Rakhi abru, sone da mul pavi, arja sadiyan sajjana ehi ve. बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत आप शाम ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਪੈਨਿਸ਼ Protege el honor